बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गासिब से होने हुकूमत के ठिकानों पर हिजबुल्लाह लबनान की ताज़ा यलगार। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह लबनान ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी कौम की हमायत में मुज़ाहमती फोर्सेस ने लबनान से इसराइल के शुमाल में मगरबी अल जलील इलाके की तरफ तकरीबन 20 मिसाइल और रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह लबनान के बयान में कहा गया है कि नस्ल कुश सहूनी हुकूमत के ठिकानों पर लबनान के ताज़ा मिसाइल हमले जनूबी लबनान पर इस गासिब हुकूमत के हमलों के जवाब में किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी लबनान में तीर हरफा और अलनाकोरा बस्तियों पर नस्ल कुश गासिब व जाबर इसराइली हुकूमत के हमलों में 4 जांबाज, 2 इमदादी कारकुन और 1 आम शहरी शहीद हो गए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी पर सहूनी हुकूमत की जारहियत के एक दिन बाद ही हिजबुल्लाह लबनान मुज़ाहमत के महवर में पहला ग्रुप था जिसने गासिब इसराइल के शिमाली इलाके पर हमले करके बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा में शमूलियत अख्तियार की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रफ़ा में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमाली शहरियों के लवाहिकीन को यकीन दिलाते हुए कहा कि हम रफ़ा में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं और अपने किसी यरगमाली को वहाँ नहीं छोड़ेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक यरगमालियों के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि सिर्फ फौजी दबाव ही ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई की ज़मानत देगा। हमास पर मुसलसल फौजी दबाव डाल रहे हैं और इसे जारी रखेंगे। यही दबाव यरगमालियों की वापसी की ज़मानत है। इसराइल रफ़ा में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है और वो अपने किसी शहरी को वहाँ नहीं छोड़ेगा। वाज़ेह है कि अमेरिका और आलमी बरादरी की तनकीद और हमले से बाज रहने की तनबिया के बावजूद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म रफ़ा पर हमले की मनसूबाबंदी जारी रखे हुए हैं। इसराइल रमज़ान अल मुबारक के बाद से ही रफ़ा पर हमले की तैयारी कर रहा है जबकि अमेरिका हौसला शिकनी के लिए कोशिश है। हाल ही में अमेरिका ने इसराइल से मुतबादल मनसूबों पर गौर करने का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पीर को गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की थी। अमेरिका ने वीटो का सहारा लेकर साबिक 3 करारदादों को रोकने के बजाय इस मरतबा करारदाद मंजूर होने दी, ताहम इसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी अदालत ने इसराइल को बड़ा हुक्म दे दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया है कि आर्जी इक़दामात के तहत गजा को फौरी तौर पर बिला रोक टोक इमदाद फराहम की जाए। अदालत का ये हुक्म जनूबी अफ्रीका की तरफ से लाए गए नस्ल कुशी के मुकदमे में जारी किया गया। ICJ ने मुतफ़िका तौर पर तमाम फ़रीक़ों की तरफ से फौरी तौर पर दरकार बुनियादी खिदमात और इंसानी इमदाद बशमूल खुराक, पानी, बिजली, ईंधन, पनाहगाह, लिबास, हफ्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई के तकाज़ों के साथ साथ तिब्बी सामान और तिब्बी निगहदाश्त के लिए एक हुक्मनामा मंजूर किया। अदालत ने कहा कि गजा भर में फ़लस्तीनी बशमूल ज़मीनी क्रॉसिंग पॉइंट्स की गुंजाइश और तादाद में इजाफा करके और जब तक ज़रूरी हो इन्हें खुला रखा जाए। अदालत ने कहा कि इसराइल को बग़ैर ताख़ीर के अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुकम्मल ताउन के हुक्म पर अमल करना चाहिए। अदालत ने इसराइल को 1 माह के अंदर अपने हुक्म की तामील के लिए किए गए तमाम इक़दामात की रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमला आवरों के यूक्रेनी शहरियों से ताल्लुकात के शवाहिद मिलने लगे। तहकीकाती कमेटी रूस के दारकूमत मॉस्को के करीब कॉन्सर्ट हॉल में मुसल्लह अफराद के हमले के वाक़े की तहकीकात करने वाली रूसी कमेटी का कहना है कि हमला आवरों के यूक्रेनी शहरियों से ताल्लुकात के शवाहिद मिले हैं। रूसी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक हमला आवरों को यूक्रेन से नकदी और क्रिप्टो करेंसी मौसूल हुई थी। मॉस्को से खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में जुमे को कॉन्सर्ट हॉल में हमले में 140 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसी ने हमले का इल्ज़ाम अमेरिका, बरतानिया और यूक्रेन पर आयद किया था।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کا اچانک بڑی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز۔ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں شدت ہے، اسرائیلی فوج کی اچانک بڑی فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مشقوں میں تمام ڈائریکٹوریٹس، آپریشن ڈویژنز، جنرل اسٹاف اور ونگز شرکت کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ سرپرائز مشقوں کا مقصد شمال میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کو مضبوط کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں لیتھیم ذخائر کی نیلامی پر تحفظات کا اظہار۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں دریافت ہونے والے لیتھیم ذخائر کی نیلامی پر تحفظات کا اظہار کر دیا گیا۔ اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت مبینہ طور پر مقبوضہ کشمیر میں دریافت ہونے والے لیتھیم ذخائر کے چند بلاکس کی نیلامی کرنے جا رہی ہے۔ لیتھیم جیسی ایک قیمتی دھات پر سب سے زیادہ کشمیریوں کا حق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم بھارت سے فوری طور پر ایسے منصوبوں کو روکنے اور اپنے قدرتی وسائل پر کشمیریوں کے حق کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے سنجیدہ تحفظات ہیں کہ کشمیریوں کی ملکیت اس قیمتی ذخیرے کے لیے مقبوضہ کشمیر سے باہر کی کارپوریشن سے معاہدے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قابض انتظامیہ کی کشمیریوں کو ان کے قدرتی وسائل سے محروم کرنے کی کوششیں غیر قانونی ہیں۔ ہم بھارت سے فوری طور پر ایسے منصوبوں کو روکنے، کشمیریوں کے اپنے قدرتی وسائل پر حق کو تسلیم کرنے اور اس حق کے احترام پر زور دیتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا جنگی طیارہ سمندر میں گر کر تباہ۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کا فوجی طیارہ جزیرہ نما کریمیا کے سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں پائلٹ نے جلتے ہوئے طیارے سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر جان بچا لی۔ حکام کے مطابق سواستوپول شہر کے ریسکیو اہلکاروں نے پائلٹ کو ساحل سے تقریباً 200 میٹر دور سے ریسکیو کر لیا۔ پائلٹ کو کوئی چوٹ نہیں آئی، تاہم انہیں طبی معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طیارہ گرنے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ سمندر سے ملبہ بھی نکالا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے ملٹری کمانڈر کی دنیا بھر سے مسلمانوں سے فلسطین کی جانب مارچ کرنے کی اپیل۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ملٹری کمانڈر نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے فلسطین کی جانب مارچ کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ملٹری کمانڈر کی جانب سے جاری آڈیو بیان میں پاکستان، ملائیشیا، اردن، لبنان اور دیگر عرب اور اسلامی ممالک سے فلسطین کی جانب مارچ کرنے کی اپیل کر دی۔ محمد الزیف کا بیان میں مزید کہنا تھا کہ کل نہیں بلکہ آج اور ابھی فلسطین کی طرف مارچ کریں۔ مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے جہاد میں سرحدوں اور پابندیوں کو رکاوٹ نہ بنائیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق رمضان کے فوری بعد اسرائیل نے رفح میں 6 ہفتوں تک حملوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ان حملوں کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے گا اور اسرائیل مصر کو باضابطہ اطلاع دے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔